বন্ধুরা, মার্কেটে ইউপিআই স্ক্যাম নিয়ে একটা বিশেষ তথ্য সামনে চলে এসেছে। স্ক্যামাররা আপনার স্ক্যানার বা আপনার নাম্বারে টাকা পাঠাবে, আপনার সামনে সেটা পেইডও হবে তার অ্যাপ্লিকেশনে, কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে না। এই ব্যাপারে কিন্তু খুব সাবধান হয়ে যান। এই জিনিসটা দেখুন, তাহলে আপনার কাছে আরও ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। फटाफट खोल फोन आराम से, जल्दबाजी मत कर। बैलेंस चेक करवा भाई बारकोड निकाल के रखो। ये इसके मोबाइल में 1058 रुपए है। देखो अब ये बारकोड पे 5000 रुपए डाल के बताओ। ये बारकोड तो इधर इधर वीडियो, ये बारकोड पे 5000 रुपए डाल इस पे 5000 रुपए डाल। 50,000। हाँ 50 से डाल दे। 5000 50,000 जो डालना वो डाल दे। ये देखो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता रही है 5000 रुपए। इसके खाते में 1058 रुपए ओनली। ये फर्जी ऐप चला रहा है। 5000 का बता रही है। वो ट्रांजैक्शन 5000 रुपए का बता रही है। दिखाओ चारों पांचों को दिखाओ। सुबह से घुमा रहा हूँ मैं। ये देखो, ये है स्कैमर वाला। नाम बता भैया तेरा। शेषराज, ये तेरा कहाँ से? महाराष्ट्र महाराष्ट्र से। कितने जने हो टोटल तुम? अकेला हूँ। अभी अकेला है ना? इसको थाने ले जाया जा रहा है और ये फर्जी ऐप चला रही है फोन पे। वो लोगों को चुतिया बना रही है। सुबह से घुमा रहा हूँ मैं। सुबह 12 बजे से भाई घुमा रहे हैं और कहे कितने ट्रांजैक्शन करे उज्जैन में। দেখলেন তো বন্ধুরা, একটা ফ্রড অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিভাবে দিনের পর দিন একটা মানুষ অন্য কাউকে কিভাবে প্রতারিত করছে, আর বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নিজেও সাবধান হন আর এটা শেয়ার করুন, বেশি থেকে বেশি শেয়ার করুন।